Lain usab nga kalambuan ang nahimo sa simbahang Katoliko. Kini gipanguluhan sa atong Padre Cora si Monsignor Abet Uy. Siya mihisgot sa mga proyekto sa simbahan nga nasugdan ug hapit na kini mahuman. Apil na niini ang paghimo og balay alang sa mga kabos. Hasta na ang pagpanghatag og relief good sa mga biktima sa Yolanda. Ang atong project sa comfort room diri sa Kilid, nagsige nagtrabaho. Unya hapit na mahuman. Palihog, iampo po ninyo. Salamat sa inyong mga donasyon sa matagigayon kay nakatabang na pag-ayo na mahuman ka na atong nindot na unya nga comfort room, no? Ako di ay nga pasalamat mga igsuon sa atong mga kaigsuonan nga nitabang dito sa atong project paghimog balay dito sa Ipil kagahapon. Sa Kristohanong Katilingban sa Ipil, labi na sa ilahang barangay captain nga nangulo namo dito, nag-atiman namo, nagpakaon namo. Salamat kayo. Unya nagamaan nato balay ang pamilya ni Ate Nene o ni Kuya Virgilio. Unya mga igsuon, pasalamat sad ko sa special nga paagi sa nagsuporta nato sa pagtabang sa mga biktima sa bagyong Yolanda, no? Ang inyong mga donasyon ato nang gideliver dito sa Tacloban ni adtong miaging adlaw, no? Ya sa tanan nga ni suporta kaninyong tanan atong pakpakan ang tanan. Nanukad dinhi sa San Miguel Cable Compound alang sa DYMA Balita, Radyo Hagna, Radyo Bulanon 100.9 FM. Kini si Bern Condor.